नमस्कार बंधुरा आबार एक नतून रेसिपिते आपनादेर स्वागत। आज बानिये देखाबो ओट्सेर पैनकेक। एखाने ओट्सटाके आमी मिक्सिते गुड़ो करे नियेछि, हाफ कप मतो ओट्स नियेछि और एक कप मयदा, छोट्टो चामचेर एक चामच बेकिंग पाउडार और दो चामचेर मतो बाटार, एकटा गोटा डिम और तार संगे दो चामच चीनी और एक कप दूध दिए खूब भालो करे नेड़े चेड़े निलाम। एक कप दूध लागबे ना, एकटू एकटू करे दूधटा दिए बैटारटा तैरी करे निते हबे। तारपर फ्राई पैने तेल दिए এইভাবে আমি একটা একটা করে দিয়ে নেব। এক পিঠ হয়ে গেলে পরে আর এক পিঠ উল্টে নেব। তারপর এইভাবে একটা একটা করে বানিয়ে নিচ্ছি। এগুলো খুব স্বাস্থ্যকর খাবার। এগুলো সকালের জলখাবারে, সন্ধ্যায় ঘুরতে ফিরতে ভালোই খাওয়া যায়। আর এগুলো খেতে গেলে একটু মধু দিয়ে বা নলেন গুড় দিয়েও খেতে পারেন বা বাটার মাখিয়ে খাওয়াও যায়। 4 ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স দিতে ভুলবেন না কিন্তু। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন।